हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमिति अच्छे समस्ते सांग मैंने बर्तमान गोटे माने ड्राइवर मानकर माइंड रे गोटे जिनस टेंशन रोचे उबेर ड्राइवर पास नेबी कि नेबिनी कहीं बर्तमान लास्ट 2-4 दिन हम 2-4 दिन कौन गोटे सप्ताह उपर हम आपणकर उबेर रे बुकिंग टिके कम आसूची अदर कंपनी अपेक्षा आउ उबेर रे धरतु पास नहीं नेले दिनक काम कर टंका 700 हो कार 800 हो किए 1000 भी कर बाकी अदर कंपनी काम कर तो से हिसाब से बहुत भाई माने ड्राइवर पास भी नौ ना। आज भिडियोटी से टॉपिक ऊपर हम जमार वीडियो को स्किप करूँ वीडियोटी को संपूर्ण देखूँ आशा करुँच वीडियोटी को संपूर्ण देखिले आपने ये वीडियो किसी ना कि जाना पाइबे। आगू बढ़िया पूर्व जो मैंने भी मो चैनल को नुआ कर देखुं दयाको चैनल को सब्सक्राइब करदे लाइक शेयर कमेंट करने जमार भूलेनि आउको आपको ओला उबेर कैब रिलेटेड ये वीडियो देखा मिले तो चलतु आउ डेरी न करके वीडियो को आरंभ करें। सांग बर्तमान समस्ते तो जानते उबेर ड्राइवर पास न ना आपण मैंने लॉगिन करें ना तो जोटा कि 99 4 घंटा आपन 379 3 दिन अनलिमिटेड तो प्राय भाई मैंने 379 ही नौ कहीं 379 3 दिन अनलिमिटेड या 99 4 घंटा तो एबे रिसेंटली कौन है ना प्राय सप्ताह पाखापाखि हम आपणकर उबेर बुकिंग बहुत कम अच्छे उबेर अपेक्षा अदर कंपनी भल बुकिंग अच्छे तो से हिसाब से बहुत भाई माने जो नौ ना ड्राइवर पास ये रिसेंटली काली 9टा 10टा बेलू जड़े भाई मु बसती पटिया छक पाखे जड़े भाई आसी मत पचारे कौन ड्यूटी कर ओला ना उबेर कि रैपिडो रे मु कहली मु तो नॉर्मली खाली उबेर करे जिते उबेर न बाजे को ओला टिके ऑन करे कि धरतु कटक गली कि जटणी गली कि पहाड़ सेपटे फुल नखर वगैरह गली से रिटर्न केमी बाजो से ओला ऑन कर दिए तो सी मत कहले मुझे खाली ओला ऑन कर कहली कहीं कहले मोर उबेर ड्राइवर पास सरी जाइए काली जाकि पुणी ड्राइवर पास नेबी आज आउ ड्राइवर पास नेबिनी मुझे कहीं ड्राइवर पास नेबेनी ना से कहला जो रिजन है उबेर तो ये बुकिंग बाजुनी ताठू बेटर आज दिनटा खाली ओला ही कम करिया तो गोटे जिनस मुझे कहली खाली ओलारे काम कर जहाँ आपण जदि गोटे बुकिंग ओलारे आस 130 टका कैश कलेक्ट हो कंपनी दौर 105 103 एमती तो 20-25 टका से नहीं जाऊँगी आउ उबेर जब बुकिंग आस 30 टका जब कैश कलेक्ट हो 2-3 टका 4 टका नौ आप टैक्स बाकी 125 टका आमको दौर आम जब 379 3 दिन जो ओला सॉरी उबेर ड्राइवर पास नौ तो पर डे आमको पड़ू के 130 टका लेखाए तो जिते भी बुकिंग स्लो रो जहाँ रो आप गोटे कथा चिंता करूँ जदि टंका 1000 आम कम करिया तादरे आपणकर जो कमिशन हिसाब से आमको 130 140 150 पाखापाखि जाऊला तो जदि टंका 1000 भी कम करुचे आम तो आमको से उबेर ड्राइवर पास उठी जाऊँगी गोटे जिनस लस हो कौन जो उबेर ड्राइवर पास नहीं कि आप छुट्टी रोचे गोटे जिनस याद अपडेट देवा कथा मो मतरे जो आम 3 दिन उबेर ड्राइवर पास नौचे तादरू गोटे दिन एक्सटेंड करहब सपोज कार भल मंद कि अच्छी को 3 दिन ड्राइवर पास नहीं कि किए गोटे दिन लॉगिन कर पारती से फोकटे जाऊँ तार पैसा आमको गणिया पड़े यहीटा जो कंपनी याद किसी अपडेट आनी दे था जड़े ड्राइवर पास चाहिए जड़े राइडर चाहिए 3 दिन रू गोटे दिन एक्सटेंड करें माने 3 दिन जगह से 4 दिन ड्यूटी करेंगे गोटे दिन जो दिन ड्यूटी ऑन करें तो से दिन टोटाल जमार ऑन करेंगे गोटे दिन बढ़ीज मु तो खाली उबेर करे मोर तादे किसी इश्यू ना कहीं मोर दिन जाक ड्यूटी कले मु 8-10 बुकिंग कर ही दिए तो 8-10 बुकिंग मोर जो 130 टका ड्राइवर पास जाए मोर सी मोर आराम से उठी जाए बाकी रहा जो मैंने ओला और उबेर ड्यूटी करते दुईटा करे तो ओला कंटिन्यू बाई चलला उबेर लॉगिन कर टाइम मिललानी सेटा फोकटे जाती भावती हेले सेटा नुह मो मतरे कहीं आपड़ जिते भी ओला उबेर कम कर ये नुह जे उबेर जमारू बाजुनी उबेर एमती हुए जदि ओलार 2टा बाजिला तो उबेर गोटे निहाती बाजिब तो आप दिन जाक ड्यूटी कले ड्यूटी करके ओला और उबेर 2टा मिसामिशी कर कम कले तो
ଟଙ୍କା 800 1000 ଯଦି ଉବେରରେ କାମ କରିଦେଲେ କି 4ଟାରୁ 5ଟା ବୁକିଂ ଉବେରରେ କରିଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ 130 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କମିଶନଟା ସେଟା ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଖାଲି ଓଲାରେ କାମ କରିବେ, ସେ ଦିନଟା ଉବେରରେ ଟୋଟାଲ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ହିଁ କଲେନି, ତ ଓଲା ଦିନ ଯାକ ଆପଣ କାମ କଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ହିସାବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 300ରୁ 350 ଟଙ୍କା କମିଶନ ହିସାବରେ ପଳାଉଛି। ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କେତେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା 2000ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ କ୍ୟାସ୍ କଲେକ୍ଟ ମିନିମମ୍ 2300 2400 2500 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ କଲେକ୍ଟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଲାଭ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଓଲାରେ ଯାହା କମିଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉବେରରେ 130 ଟଙ୍କା କମିଶନ ଦେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଓଲା ଉବେର ଦୁଇଟା ଆକରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଉବେର ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନେଇକି ଓଲାରେ ବି କାମ କରନ୍ତୁ। ଓଲାରେ ଯେଉଁଟା ବାଜିଲା ଓଲାରେ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ କମିଶନ ନେଇଯିବ, ଆଉ ଉବେରରେ ଯେଉଁଟା ବାଜିଲା ସେଟା ତ ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ଅଛି, 2-4 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବରେ କଟିବ। ତ ଓଲା ଉବେର ଦୁଇଟା ଆକରେ ଯଦି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଓଲା ଉବେର ଦୁଇଟା କାମ କଲେ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ନେଇକି ଓଲାରେ କାମ କରିହେବନି, କି ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଖାଲି ଉବେର ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ଯେହେତୁ ନେଉଛନ୍ତି ଓଲାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ମୁଁ ଓଲାରେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ମୁଁ ଓଲା ଏତେ ଅନ୍ କରେନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ବୁକିଂ ଗୋଟେ ବାଜିଛି 180 ଟଙ୍କାର କି 200 ଟଙ୍କାର, କଷ୍ଟମରକୁ ପିକଅପ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି ସେତେବେଳକୁ ବିଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲା 80 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ଏମିତି। ତ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟମରକୁ କହିଲି, ସାର୍ ଆଉ ଆପଣ ବିଲ୍ କେତେ ଦେଖାଉଛି, ଏତେ କମ୍ ତ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ କଷ୍ଟମର କହିଲେ ତମ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେ ଯାହା କହିଲି ସେ ଶୁଣିଲାନି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେଇ 70 ଟଙ୍କା କି 80 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ କଲ୍ କଲେ ସେ ଜମାରୁ ଶୁଣିଲାନି ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ ନେବି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ କଷ୍ଟମର ପିକଅପ୍ କରିଛି, ପିକଅପ୍ କରିକି ଡ୍ରପ୍ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପକାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି ବୋଲିକି। ଥରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଇଏରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ ଏମ୍ସ ନେଇକି ଗଲି, ମୋ ବିଲ୍ ହେଲା 98 ଟଙ୍କା। 12 କିଲୋମିଟର ବିଲ୍ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ 98 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା କ'ଣ, କଷ୍ଟମରକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ସେ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ କିଟ୍ ଛକରେ, ତ କିଟ୍ ଛକ ନା ସେ କୋଏଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ, ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲି ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା 270 ଟଙ୍କା ନା କେତେ। ତା ଦେହରୁ ସେ ଓଲା କମିଶନ କାଟିକୁଟି ମୋତେ 198 ଟଙ୍କା ନା 199 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମିଳିଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲି ମୋର ମାଇନସ୍ ହେଇଛି 74 ଟଙ୍କା। 74 ଟଙ୍କା କେଉଁଥିପାଇଁ ମାଇନସ୍ ହେଇଛି ନା ସେ କଷ୍ଟମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲା, ସେଇ ସକାଶେ ମୋ 74 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଷ୍ଟମରଠୁ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଛି ବୋଲିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଲା କଷ୍ଟମର କେୟାର ଲଗେଇଲି ସେୟା ବି ଶୁଣିଲେନି। ଏକରେ ପଇସା ମିଳୁଛି କମ୍, ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବି କଷ୍ଟମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି କି କିଛି, ସେ ବି କିଛି ରିଫଣ୍ଡ ହେଉନି। ମାନେ ଆମର କଥା ଜମାରୁ ଓଲା ଶୁଣୁନି। ସେଇ ସକାଶେ ମୋତେ ବି ଓଲା ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଲଗ୍ଇନ୍ କରେ ଖାଲି କେଉଁଠି ଗଲେ ସେଠୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଉବେର ଡ୍ରାଇଭର ପାସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ସେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।